صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل وقذف في قلوبهم Nah, bukan tak cawit tu lah. Dia macam ni. Bukan cawit tu lah, tu lah. Syarjah itu apa? Xerox print photo ikut begini. کوئی حالات اور اللہ کی نظر وہ سب بدلے ہیں ان لوگوں کی صحبت کے نتیجے میں۔
माशाअल्लाह आप लोगों का आना हजरत वाला की मोहब्बत में बहुत बात से मसरत भी है और ये बहुत कदर की चीज है और क़यामत के नतीजे में अल्लाह पाक क़यामत में जमा करता है। एक शक्र तो सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है। मेरे दोस्तों जिंदगी की सफर है, कहीं ठहर जाने की कोशिश न करना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना, ये दुनिया बड़ी बेवफा है संभलना। कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। अगर हमसे कोई ज़रर तुमको पहुँचा, अगर हमसे कोई ज़रर तुमको पहुँचा, तो नाराज़ होने की कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम